le grand de la génération, il y a 2 siècles et demi. Le Rabbi Yonatan Eibschitz, il a écrit Yarod Vache, aussi Ketou Pletit, des grands livres de psycha. Un jour, le seigneur de sa région lui dit, dites-moi, vous dites que le Mashiach, votre Messie va venir un beau jour, mais qui vous êtes? Un petit peuple, sans rien. Même aujourd'hui on a une armée, etc. Mais on est un petit peuple, on est combien? 6 millions par rapport à 1 milliard 300 millions d'ennemis qui nous entourent, le monde entier. Il ne faut pas rêver, d'accord? Avec même l'armée du monde, on n'est rien. Le Rav Shark disait sans cesse, il ne faut pas croire qu'on est ce qu'on n'est pas. On est des petits, très vulnérables, il faut faire attention. Alors comment, lui dit, à plus forte raison à l'époque, on n'avait rien du tout, on était un peuple en exil. Votre Messie viendra, il y a des armées, l'armée prusse, l'armée russe, l'armée française, l'armée britannique, des immenses grandes armées. Comment votre Messie viendra, comment il va faire la guerre, comment il va montrer qu'il sera un grand? Du coup, je te montre, dis à tous tes seigneurs, dans 3 jours, on va faire un concours de combat de coq. Que chacun prépare bien son coq, on verra qui sera vainqueur. Moi, je mènerai mon coq aussi, on verra. Je te montrerai que moi, je serai le vainqueur. Ah ouais? Ok, très bien. Le roi envoie des édits spéciaux à tous ses seigneurs. Venez, dans 3 jours, chacun amène son coq de combat le plus fort, et on va voir maintenant qui va gagner. Après 3 jours, les trompettes, les drapeaux, tous les seigneurs qui sont là, et le roi s'installe, et chaque seigneur amène son coq, des coqs flamboyants, des coqs cruels, forts, puissants. Et le roi vient, il sort d'un coup de son sac comme ça, un petit coq, tout freluquet, tout tremblotant. Les seigneurs là se regardent en faisant des sourires, des coups d'œil comme ça, ils rigolent déjà. Bon, les trompettes sonnent, le roi ordonne que le combat commence. On jette les coqs dans l'arène. Et le combat commence. Les coqs l'un sur l'autre, ils se griffent, ils se mordent, ils se griffent. Le petit coq du rab, il va se coucher dans un petit coin, comme ça, il fait rien du tout. Et à la fin du combat, tous les coqs sont morts, et le petit coq qui sort comme ça, tout penaud, vivant. C'est marqué dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt. On ne sait pas quand ça se passera. C'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Alors je rajouterai même un petit truc que j'ai pas... C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yoshua Eshel Meapta qu'à la fin des temps, les peuples vont faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors, ils vont tout faire pour ne pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Yoshua Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Et il a rajouté, on peut dire cela en mon nom, comme si on entendait de la bouche d'un prophète. On a un exemple éloquent de cela par le combat de coq de Rabbi Yonatan Eibschitz. Bonne journée. Pousser les chrétiens et les musulmans à s'exterminer. העולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. עכשיו, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים בדיוק. שנייה, כן, היות ואנחנו בגלות, אז אוטומטי עדיין הם עוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקית. כל אחד יהיה לו, כשמשיח יבוא, אז כל אחד יהיה לו אלפים עבדים, 2,800 עבדים. בינתיים, המשיח לא כאן, אז איך הם משרתים אותנו? Esclavagisme. Quelle est la prochaine étape? Ne pas se contenter de créer des implantations en Judée et en Samarie, mais conquérir la Transjordanie, l'occuper et s'y implanter. Mais en Transjordanie, il y a un État, la Jordanie. C'est juste temporaire. Selon vous, quelles sont les frontières de la terre d'Israël? Celles définies par la Torah, C'est-à-dire? l'Euphrate et le Tigre, c'est-à-dire jusqu'en Irak. Et le Nil au sud? Oui, Et au-delà? ce n'est pas moi qui le dis. La terre promise est l'espace compris entre le Nil et l'Euphrate. Ce que le peuple d'Israël pourra établir à l'intérieur de cet espace constituera la réalisation des frontières promises. Ce cadre nous a été donné comme option. Comme il est écrit, tout endroit que la plante de ton pied foulera, à toi,
j'en ai fait don. La terre d'Israël englobera tous les autres pays selon une des prophéties. Toute région conquise deviendra terre d'Israël si nous le décidons. Ceci ne va pas encourager la paix et certainement pas la vérité et la justice. C'est faux. L'Union européenne devrait avoir honte. אני אומר לך, ביבי, בפורום הכי מצומצם, באמת שגם לא אמור לצאת החוצה. יש לנו הרגשה שכולם מדברים איתנו כשהם מחוץ לתפקיד, שמגיעים לתפקיד, נופל עליהם איזה קטר כזה שממסמר אותם לאיזו התנהגות שונה. הוא רוצה למשוך אותו, שהוא ידבר. יש איזה כאן, יש איזה כל מיני, מה ההבדל? מה ערפאת רוצה? הוא רוצה התנחלות אחת גדולה, קודם לתל אביב. אוקיי. מבחינתם, על זה שהם רוצים אותנו בים, כן, אבל בים, קודם כל, לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מכירות, שהמחיר יהיה כבד למצוא, כרגע המחיר לא כבד למצוא. התקפה רבת היקף, הרשות הפלסטינית. נביא אותם לפחד שהכל מתמוטט. זה מה שנביא אותם ואז, רגע, אבל אז השוק מהעולם יגיד מה, אתם דורשים? אתה לא מפחד מהעולם יגיד. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה דבר שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. יש שם נניח שאומרים משהו. אז אמרו, 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד, יש לנו שם תמיכה כזו ואנחנו אומרים מה נעשה עם ה... לא פחדתי לתאמן שם, לא פחדתי להתאבד עם קלינטון, לא פחדתי להתאבד עם המון. מה היו הסכם שיאפשר לי להפסיק את הדהירה הזאת לקווי 67? איך לתת 2% מאשר לתת 100%. וזו הברירה שם עומדת כאן הדברים. אתה נתת 2%, ובזה עצרת את הנסיגה הזאת במקום 100%. החוכמה היא לא להיות שם ולהשתבר. החוכמה היא להיות שם ולשלם מחירים מזרים.